माने दागबाय 3 बছর ও জরাও नों ताम तामाव हामद्राय सामु खालाय मानखा दाउसो जरदै लुकरावबो साना थाखे नों ताम ताम सायमान belai hambai especially angani taharjola constituency ni ani khasuksa joto ano budi do pas khainai ba budia tongnai borono bangso tono khaka hamya faro tai joto chini social media nai tongnai ba joto sara dibani depression khaka hamya faro actually sara thangke 3 বছর ya মানে almost 3.5 year सारा 3 বছর কাই তংখা হাইপানো এরিয়াও প্রবলেম কবাং মানুষ যাবছে কারণ চিনি তাহারজলা কনস্টিটুয়েন্সি খাওবো সানা থাঙ্কে স্পেশালি প্রায় 99% নো তিপ্রাসা বুতার তাই প্লাস আনি তাহারজলা কনস্টিটুয়েন্সি নি বিশিঙ্গ কাইসা দङ সাব ডিভিশন যে সাব ডিভিশন হবো জম্পুজলা সাব ডিভিশন অর 99% নো তিপ্রাসানি যেটা যিনি পপুলেশন ani bisingo ani constituency tagarjala ni bisingo bo belbari ni ba khumlum part ni belbari RD block o pray 12 ta bishisto gaboj kine jompujala subdivision khobte ki apeno ani partly mane main kabang ke jompujala subdivision bisingo kabang chole jeng nukha ang actually moitoman tao bo ang first je fro MLA ang afro ani area kasi big issues to mani jata market jompujala market বাজারনি যে অবস্থা বেলে হামিয়া দङ आं फार्स्ट टार्गेट देखा जम्बुजला मार्केट न तकसे बागे काहाम खायमोन आफरो नर जतन नुखना एबं मीडिया रगबो नुखना आं निजिबो थांगल दिनै विजिट मा खायखे जे बाजारनि जे चकबन हनि तिमिन थांमानि लामा जे पाइथाक चिनि जे जम्बुइ बाजारनि आसराखन लामा पाइ थांगा किन्तु जम्बुजला तो बाजार मेन बाजार पोर्शन अब आयंगा थाङै चिनि ऑफिस लाइन हायकै पुलिस लाइन उदिपुनि पुलिस लाइन जे सगैमानि हायगा बाजारनि जे पोर्शन अब आथ्र ब्लाब दै थाङै जे थांमानि लामा गम पूरा जम्बुजन एकदम बाजार न नष्ट खाइथि का गम हाइङै इशू गम मंखा गाय मार्केटो चिन कुनो परिकल्पना ना जागिया आरो अबना आं एमएलए मानिया गुलो खटै नाय लेखा एसडीएम बे कक सालेमानिया गुलो थान बगि इंगिया मानि का फरो ओ जे लामां खावंखा एनबीसी जिन या गया गे एनबीसी जिन या गया फरजन गबो पासबुक को आगे जेता बुक जे त्रिपुरा नि पीडब्ल्यूडी जे तामसन म पीडब्ल्यूडी जे रूट अब खम जागी गे एनबीसी रंगनि जे आगे बरनो जे 5 बছর जे मियाबि माने अब पाइ थांगै गोबां मा प्रॉब्लम फेस मा खाकेस गे बर आपरो पीडब्ल्यू स्टेट पीडब्ल्यू हेनोवर नालिया कम गोबां प्रॉब्लम अनिया गुलो जम्बुजला बाजार न खटे नाथे नाथेनो ओला लास्ट सिम आं बेलायचिनि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रोफेसर मानिक शाहजना हामबाय मारि खाजरबो आं बनो प्रपोजल लिखा अबनो त्रिपुरा जो प्राय 22 टा लामा दङ जे लामाबो जत एनबीसी नि याबो गभर्नर जों लिस्ट जे चिनि असेंबली नि होइते एस्टिमेट कमिटि होइ थांगल लेभेल नि याबो ब एक्सेप्ट खाना कामन बिसिङ चिन अ जम्पुजला जे अ मार्केट नि अ जे लामा अमो कासे खबजन गबो ओलो माननीय मुख्यमंत्री गसिबो ओ स्टेट पीडब्ल्यू हेनोवर खाइनो ताबो लामा मोटा जों काहाम खाइनो हिमि दङ नुखना ताबो खोब माने एरियान बरबो एटलिस्ट जों लामा तो कासे मान आमनिया गुलो जम्बुइ बाजार न तयै खोब एकटा जों टेबो चर्चा खायने सुरु खायखेम भाइ खायमान आरो चिनि गुलो बाजार रे नायथ खायने बगि बाजार नि आरो नि चिनि कमिटि रे कक सालामिया गुलो कासे जों एग्री मार्केट बो जों रिलाय ताबो आबो साम चलि दङ के साम बाथाक जाक आबो हेरि टेन्डार ngै तबसे साम चलि गामनिया गुलो त केसा जों आं बेलेबो खातं हजाक एक्चुअली साक्सेसफुल चिनि जम्बुजला मार्केटो जेता कायसा चिनि जे ओपन मार्केट न इनोवेशन नि नुखना ताबो कसा कालार एकदम कामा कर सकतो अब चिनि माननीय चिनि ऑनरेबल एमपी बरमन डिप्लोमा कुमार देवजिनो आं कक सालायै बनो कासे डिमांड खाइना खा जे चिनि एरिया हम सयो कोनो कासे जमिन बाजार आरो एकदम चिनि जेताबो आ जे अंथानो जे बाजार ओपन मार्केट अंथानो कसा कासे ओपन मार्केट तो मना बेले हामिया जे कोनो टाइम क्लाइ बाय थांमोन आरो एरियान बर खूब डेभलपमेंट माने खूब डिमांड खाइके आमानिया गुलो माननीय चिनि एमपी बिनि फान्ड आनारि जमारि मानबाय जों आम कासे काहाम कासे बाजार ताबो ओपन मार्केट जों ओपन मार्केट खायै चिनि आम जों लुकर जतन आरो ताबो चिनि बानिया खायनाय दं आरो खूब खुसिं जाखायसै अममान जों मा किनो सामुं खाय दं ताबो ताकार जाति अमरन नगरबो जों चिन कासे एग्री मार्केट जों मानखा जों आबो ताबो
chini samung choli tongo already construction almost complete niki thangi tongo ei takarjola bazar karon onek kasam bazar takarjola bazar কিন্তু কাহাম একটা চিনি প্ল্যানিং খাইছে গিয়া প্লাস কনস্ট্রাকশন করে তাবক চিনি মাননীয় মন্ত্রী ভাই চিনি চিনি এগ্রি মন্ত্রী মিনিস্টার চিনি মাননীয় রতনলাল নাথ জি ভাই যে কক সারমাইয়াগুলো তাবক তাকারজলা মার্কেট খাইছে কাহাম কাইসা অলরেডি টেন্ডার কমপ্লিট খা ওয়ার্ক ডাউন খাতে কয়েকদিন মিশন সামং খাইছে এই কামা তমো চিনি তাব সানা থাকাঙ্কাই স্পেশালি চিনি জম্পুজলা আমাকে সাথে বেলাই ব্যাকওয়ার্ড লামা krui চিনি তাকাজলানি আশেপাশে ও যে পারারগো পয়েন্ট আছে কিন্তু চিনি ব্রিজ হলি পয়েন্ট আং এমএলএ মনিয়াগুলো আং এরিয়া ঘুরি নাকি কামা জায়গা কিন্তু এমন জায়গা তো যে একদম বাজাবাই নাংজা সরবাই নাংজা ও জায়গা পয়েন্ট কিন্তু ব্রিজ হলি করি যেমন আকাশে এক্সাম্পল মানে তাকাজলা বাজানি একদম গানা ও জায়গা পয়েন্ট আছে তিনি ব্রিজ হলি চিন আং এমএলএ yang মনিয়াগুলো আমসে আমসে ঘুরি নামে 22টা ব্রিজ হলি খাই ओंखाय गोबां ताबुक चिनि जे DWS नि जे प्रॉब्लेम दैनि जे प्रॉब्लेम आनि एरियाव आङो बेलेग खासावो जत्तनि दैनि प्रॉब्लेम गंखाय किलाबारमा बिसि बे किलाबारमा बिसिवो आं एमएलए मनिया गलो नाय खेपैलाव फार्स्ट टाइम आरो किले किसा चिन दिप्राय बं दं चिनि जे लामा जत्त जागोन लामा किन्तु बिदि बाजार हयते थांमानि चिनि जे रांखल दैमाय रांपारा जे रांखलपारा अब किन्तु जों लामा ताबुक खायबियो आणि फर्स्ट प्रपोजल अबन दङ जे अ लामानो जे साकायफोनो खायनानै थोंनि माने मुख्यमन्त्री आंथि तसिजक दङ ओमफ्राय जिनि PWD चिफ इन्जिनियर अलरेडि जों आं प्रायोरिटी लिस्ट अ लामानो रेजाक दङ जे तब चिनि जत्तनि जम्बुजला ताकाजनि आमसिनो मिसिंगो लामा नांगौमोन हिखौ अबन चिन नांगौ कारण बर दीर्घदिन साल कलक मारन डिमान्ड अब किन्तु दिनै जों आबादि मेको बाट अनि अ दिस टाइम जत्तनि फर्स्ट प्रपोजल फार्स्ट प्रायोरिटी को लामनो दङ ओमफ्राय अ किलाबारमा बिसिव दै बेलाय क्राइसिस सयगरिया हतु निनि दै माइना हतु सारुमटु सारुमवान तबु कयेकटा जायगायाव जों ताबु चिनि जल जीवन मिशन बाय आरो जों साबमार्सिबल काइयाखौ ताबु मोटामोटी दैनि किछु पर्सन जों मेंटेन खायन माने मैनेज खायमानका किन्तु मैक्सिमाम पर्सन ताबु जराते दैनि सल्युशन करि किलाबारमा কিন্তু তাই বাকি জায়গাও না জল জীবন মিশন বাই খাই আমসে জায়গা নাইয়া হইছে তাম জানে কোনো পাম্প হাউস আছে মনিয়াগুলো নগনগ তিরমনি ব্যবস্থা খাইতো হাইবনো গভর্নমেন্টনি সামং তাও जों नुगिया जेटा 100% সাকসেস আমহাই কিন্তু गोबां मा दङ जे पाम्प काई रिखा पाम्प हाउस रिखा पाइपलाइन रिखा কিন্তু नगनग दै थायो तावनि बागै हमले अनेक जायगायाव नंगौ चिनि एरियानि बर' सचेतन आम सोरखारि जागुलो गोबां मा एजेन्सि र 2 नम्बर सामं खायगलांनि थांगै पाइप पाटलारिवो पाइप जे डेप थाना नांगौ आ डेप जे जायगायाव गोबां जायगायाव पाइप फाटे जातो कम हाइखाय गोबां प्रब्लेम चलिबो दङ एबं जेसें मासेसिम सल्युशन खानि चेष्टाबो खायदों ओमफ्राय ताइकायसा आं ताव मयथ' मानो चिनि एस ए जम्पुजला साब डिभिजन गोबां बर' आनो टेक्स्ट बुक खायखा मेसेज बुक खायखा कौ बसाले आणि ताबु एटलिस्ट जम्पुजला सब डिविजन कासे सब डिविजन कॉलेज डिग्री कॉलेज दङ नंगौ कासे सब डिविजन कोर्ट सब डिविजनल कोर्ट दङ नंगौ कासे सब डिविजन नि फायर सर्भिस दङ नंगौ गय फायर स्टेशन नि कखाय आं मा साने के आं एमएलए मन या उन्नानि सेकांनो जिनि एनसी सार दंपुरो अब कायसा जे फायर स्टेशन नि बगै ताका जिनि जम्पुजला सब डिविजन नि बिसंग ताका ज कायसा ब्राव जागा एलट खायगला बाट आं एमएलए मनि परे नंगै आं डिमान्ड खायमानिया गलो जे माननीय मुख्यमंत्री हामबाय मारिका जे बिल्डिं कन्स्ट्रक्शन नि बगै फायर स्टेशन दङ बाट किन्तु बिल्डिं कन्स्ट्रक्शन करिया ए माननीय मुख्यमंत्री कक सालायमानिया गलो बगलो जनो बिल्डिं कन्स्ट्रक्शन नि ताबो ताका जलावबो बिल्डिं कन्स्ट्रक्शन अलमोस्ट फिनिश अलमोस्ट पाइ दङ अब टेकिसन बि कयदिन बिसंग अब इनोग्रेशन खायजाकनाय गय जों म जिनि माने मुख्यमंत्री बेले हामबाया पर आताबो साना थांगै आं जेफोरो फर्स्ट एमएलए ngै जेफोरो विधानसभा थांग असेंबली आफ्रा दे ओ जिनि जे जनरल डिग्री कॉलेज कारण जम्पुजला सब डिविजन अलमोस्ट शुद्ध जम्पुजला ताकाजन बरक
गाबोदिन borok tong gulagati amsai joto borok tong chini kila bakmani porson tong even tabo sana thanga angka amani fataro karon jompu jola khai jaga omka pura chini beauty pas chini oro college kahe jodi khaiman angka chini financially যেটা তিনি আগরতলা হাই স্কুল মানে কলেজে পড়ি মতো কারণ অমরঙ্ক চিনি जोंर बासाबार मा दं चिनि फाइनेंशियल अ जागा अनेक किछु लेनदेन नङै थाङो ओंगे चिनि चिनि मा फाराव जनो जे वान सुगिरो हरमानि गोबां चिनि जेरा नष्ट बुङै दं আগরতলা हाय जागा তিনি पড়ি जों जदि जंपुजल हाय जागा जदि जों कलेज खुलग मान ओंखाय अबो चिनि बेले बेले बेनिफिट दं आमबगैना जनरल कलेज निबगै चिन मावनि मुख्यमंत्री कक सारायका इभेन ताबनि जे हायर एजुकेशन मिनिस्टर चिनी बरं बरं जे किशोरलाल बर्मनजी किशोर बर्मनजी कक सारायका इभेन आं चिनी मावनि मुख्यमंत्री नो चिठिबो सैका जेता चिनी जंपु जिल्ला सब डिविजन डिग्री गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज होननानै बुङो ओंखाय म आं मानो ब 2-3 दिन सिगां कासे इंटिमेशन बहरका जेयाव जों मानखा जों नायनायनि ब कासे इंटिमेशन बहरका बरनि रिसिभ कपि बहरका আর তা কাইসা নামপমনি কমকে যে সাব ডিভিশনাল হসপিটাল অব জম্পুজলা তাকাজলা আমসাইনি বাসিরকনি যা তাং বলাই লং পেন্ডিং ডিমান্ড যিনি মাননীয় যেফুরো যিনি সুদীপ রায় বর্মনজি যেফুরো হেলথ মিনিস্টার তংফুরো যিনি তাকারজলা যেটা সিএসি তংমানো বড় সাব ডিভিশনাল হসপিটাল নামনা বই ককদি কাউ কিন্তু প্রায় 3 বছর 4 বছরই থাকা আমবো এসএমলিও যখন ফার্স্ট आं जेफोराव थाङा आपन ककमाति साखारे तबो सब डिविजनल हॉस्पिटल होननानै दरकार इभेन कारण जम्पु जिल्ला ताकारजला हाय जागा आंकाबो चिन बैकवर्ड प्लेस आव सारादे बिसिमबो बर हेल्थ माने बेलेखनो चिन इश्यूज गोबां दं चिनि बुकुक संबरिलो प्रेगनेन्ट खांखै सोनोग्राफी खाने मतो कन्डि बकरि मेशिन आगरतलाव मा फै कारण विदाउट सोनोग्राफी नों बाहायके ट्रिटमेंट खायमोन विदाउट एमआरआई बाहायके नों ट्रिटमेंट खायमोन ओंखाय डॉक्टर तंफनो मेशिन करी गंगे बाकी ट्रीटमेंट अमन बगैनो माने मुख्यमंत्री आं चित सैका इवेन माने मुख्यमंत्री बेले हम याफार कामो जगाव मनो मासाका बिन ऑफिस नि होइते आंतिनि कॉल फाइगा आं जेफोर चिठी रिखा चिठी मन या गोलो गंगे बरानो कैसे पॉजिटिव रेस्पॉन्स खाइके जे अब इमीडिएटली नो जे ताकारजला जे सीएचसी दमनि अब सब डिविजनल हॉस्पिटल कन्वर्ट अब जस्ट समय अपेक्षा अब ताइ मिसिन नांगलाक जों आसा खायो अब एनी टाइम जों मानि kay चिनारो इंफ्रास्ट्रक्चर जों गाहाम माननाय चिनि स्पेशल डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आसकनाय गमो चिनि जंबो ताकारजाव कायसे बेलाय बेलाय खनोबो चिन नांगुक मानि जागाव जों बुंखानि माने ताबो चिनि ताकासे दरकार ता मतंके जुडिशियल कोड आं आनि जे नॉलेज दंमोन जेफोर 2000 आं 2023 जेफोर इलेक्टेड होनो थाकिया पाब्लिक डिपेंडेंट के ताकलो दंमोन आनि फार्स्ट डिमांड दं जाफोरो एसेंब्लिव आं क गति साका इभेन माननीय मुख्यमंत्री नाफोर क बुजाक दङ जे जमी देखार शेष हले टेंडर जेफोर 2023-24 जेफोर आं कक्ति सामनि या बोलो ब 2024 जिनि जे बाजेट अ बाजेटो जम्पुजला जे सब डिविजनल कोड खानिनि बगै एसडीजी सब अबनि बगै बर अलरेडी बाजेट नारसा ओंखाय कक सामाया गोला बाफ्रो कक एवगे आं तापैसा बोले इंडिपेंडेंट चिठी बुदिफिका चिन माननीय मुख्यमंत्री नो जे तामनि बगैबो दिले नि दं जागा नायने बो थांकावले दि सुप्रीम कोर्ट नि हाई कोर्ट नि जस्टिस जस्ट बो थांका किन्तु आमनि परियंग के प्रश्न कोनि रिप्लाई रि आं माननीय मुख्यमंत्री चिठी बुसिके एबन असेंब्ली वा मबनो ताबनि अ जे अपकमिंग असेंब्ली वाले क्वेश्चन बना जो दङ ओंखाय अमो बो जागा सय गावा सायमनाय जे चिनि ताबे आं बरन चिठी बुसिके माननीय मुख्यमंत्री नो चिनि सब डिविजनल कोर्ट नि कारण कोर्ट बेले दरकार कैसा सब डिविजन कारण गोबां मारो केस फैयो ताबो चिनि एरियाव गोबां केस चलि दं जों मिसाल गरमा थाङो चिनि गारि भारा खरस थाङो चिनि समय खरस थाङो ओंखाय एरियाव कैसा सब डिविजन ऑफिस बा सब डिविजन काहे दङ जागाव कोर्ट बेले मानते जों कोर्ट माया माने न आदुरा कारण जत जों ताबो चिनि जागानि केस हुन्तो जत चिकन बिकन केस हुन्तो जों जत मिसाल गरमा गव चिनि बेले बेले आमसेर नामलुकुनि आमसेर आपलुकुनि जत अनि ताकाजो कन्स्टिट्युएन्सि का जंबुजो सब डिविजन आं बर नम्बर मासो एसएस इंडिविजुअल बो सो किन्तु अमो चिति सैमान मानियो जतनि रेस्पॉन्सिबिलिटी एमोनिया जे बुदि रहका जे एमएलए जे रेस्पॉन्सिबिलिटी आम दिया जत से नागरिक रो
ano koyjon bro chuk saka bro chiti usika jotono chun ma sanna even chung omno dui chini SDM onek bar chung decoration project college general college sub divisional food ta asa khayo chung sub divisional food bo haino in ani o chin tenio no mani thangna ha wansugo karon last ana mani mukhyamantri je assembly reply di mani jaga nai pai khangkeno man suitable place man khangke end the process sol next ka tabu lai thanga prai nya ampano ek 6-7 prai ek bosor ni thanga nga process sol tomo yal go process tabu mathak sa obano chini issues tongo je bas kang obano je khapna sun ana taka se chini jompujon tekse problem hunte jeta ang first assembly frono ang bokti sapro chin মাননীয় মন্ত্রী যে বিদ্যুৎ পাওয়ার মিনিস্টার মাননীয় রতনলাল জি আপro bana ko rekha i jompu jala kaisa power substation khainani bagi bapro problem কিন্তু তারপরে আমগনো 2-3 বার যত সময় দেখি চিঠি সম্ভব ইয়া এবার তাবো চিঠি বল সেজক তো কোনো চিনি মাননীয় পাওয়ার মিনিস্টার নো যে আর্জেন্ট হবো ইনস্টলেশন কনস্ট্রাকশন খাইনানি বগৈ যে 132 কেভি जों अब खुमलुंगति बाया खुमलुंगति खायो और 132 केबी नो इंस्टॉलेशन खाइनानि बगै बन्ताब चिठी वेरिफिका रिमाइंडर वेरिफिका इवन बना को बजक तो माप्रो आंगो 3 बार ताबे मालायका पावर सबस्टेशन ग बना ताब लास्ट मालायको को साव बना निनाबो खाइरि नाय ओंखाय जस्ट अंगमा आगे खाइमेमन कारण ओंखाय आगेओ एक बारंखा 2023 सका 2018 যখন সরকার আইপিএফটি বিজেপি ফর্ম মানিয়া বলো চিনার কাইসা पावर सबस्टेशन बगै इन्फ्रास्ट्रक्चर नामनानि बगै काइसा अलि प्रोसेस सर जब गाबनो साइमले लासा ताम जने खा किन्तु बरा हम लासा कैंसिल खाइ अलरेडी चिनि आप्रो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन चलि दं गामनि बगै खाइमे अनि मको बियो ताबु खाइरनि बना को गय गोबां म दं चिनि इश्यूस रो एक्चुअली आं डीएम नो अनेक बार चिठि मा सिके न लुकना जं बुनावनि मेडियान थ्रुदिन लुखां अ जे थांनाय चिनि जे फ्लाड उफ्रो गोबां लामा बाय थांगा स्पेशल रतनपुर दुईटा ब्रिज एकदम कत ब्रिज बाई थांगा गवर्नर तो आं डीएम को चिठि मासे चिनि कोनो चित्ता सिंह जयसवाल बनो लास्ट पब्लिका नि एमएलए साहब नि नबरां ताकि न खाइरिनाय स्पेशली रतनपुरनि जीएस कॉलोनी पारा टू वेस्ट रतनपुरनि ओके जे बिशराय सदर पारा टू जीएस कॉलोनी पारा अंडर वेस्ट रतनपुर अमो एस्टिमेट कमिटी नि विजिट खाइजाका गाउन बेले नामको मनि जाबा गवर्नर नो चिनि डीएम चिनि जयसवाल जी वानो पब्लिका इमिडिएटली अब खाइरि जाकनाय चिनि यां खुमलुं साइडे बो दं गोबां मा दं आं विजिट खामनिया गुलो नायने मनिया गुलो गोबां मा एक्चुअली चिनि लामा रक ताबु साना थांगा आराम से स्पेशली बक्सेल करिनि बगै बेलाय लामा बायसा गवर्नर कनेक्टिविटी नि बगै जों चेष्टा खाइ दं आं चेष्टा खाइ दं दिस मानसा आर स्पेशल चिनी अचिभमेंट खांखै एग्रीओ चिनी जेताबो मार्केट अमन नगर मार्केट ऑफ चिनी कंस्ट्रक्शन काहाम काइसे सुपर मार्केट मानखासि ताकारजला बाजारा संताव काइसे कंस्ट्रक्शन चलिनाय जंपुजला अलरेडी चलि दङ जंपुजला हे बाजारा संताबो अमंखा रेगुलेटेड मार्केट जितेब काहाम खाने बगै संसाते गय दङ इवन खुमलुं साइडबो जानि पोर्सन दंमनि आं बिसक मानसा गानि फान बायबोनो जे एमएलए फान बिन सामु खाने बगै चेष्टा खाइ दङ कारण एरिया कतर चिनो ताबो चीफ इंजीनियर कक सलाइखा चिनी बेलबारी आर डेभलप काइसा डीडब्ल्यूएस नि जे सब डिविजन अंगानि उंथु नि जों सीएमओ चिठी सुइ दङ अलरेडी गबो जों चीफ इंजीनियर कक सलाइमिया गला आसा खायो मको नि थाङानो कै कारण चिनी बेलबारी आर डेभलप अनि तागाजनि पोर्सनि बिसिङनो जे 12टा बिसिङका जे बेलबारी आर डेभलप गर जेसा केखनो जों दैनि बेला अरो बेला दै क्राइसिस आयङो हाते गतनि जे पोर्सन आयङो हकिनो चम्पनगर जाम्बा जागाव किनो आयङो चिनि दैनि बेला क्राइसिस काउन बगै अमो पक सालाय दङ अमो दाकि जों चेष्टा खालामनो चेष्टा बेलाय नामको माने को आं हायर एजुकेशन मिनिस्टार बाय मंत्री कताल पक सालायफोरखै बसावो गोबां मा कलेज दङ जे कलेज मानिया गुलो स्टूडेंट जेमन विशाल गनि कक्स एग्जांपल केबो पारा आमसे पॉइंट ना गबरक ताकेसा फुनुगो जे खुमलुं खा जंबु जबे गाना ओवर लॉजिक फुनु हायबना आंगनो साका पुरो जंबु जला जेमन नियर बाय खुमलुं चिनि प्रत्येक बसरनो ओवरलोडेड
Angapuro saka je uttori khapono je Khumulung High College tangi overloaded ni karon Tripura se nga bugong kolon area to protect to jagon college tongo tini ning bishal boro college tongo Mohanpuro college tongo nini protect the subdivision protect the bro ni constituency wise tini college nan thangi tini chini hega sekta subdivision je general college kuri eta subdivision ITI college kuri professional college kuri the division tam gang bora so Khumulung ni porsono phunugo ganao college ni college tongo takasenge college tangi student coordinate kari gaun bagre sing mas ho je ang puno mas ho this is jotoni responsibility tong na je na mukhomantri city mas haine as a individual as a representative sein tong kintu amsen logro bosang mas ngichini already jompujila subdivision division of 1 lakh population nga moto higher secondary school tong nga moto sudo jompujila takojam borok jing point nei abule sara tirpani borok je Tripura se area borok পরিমাণ জাগাবো ও কনসেপ্ট বরং থানি সগিয়া এবং সাইমানি অব মানে ইন্টেনশনাল যা খাই দং আনিকে দারুণ ইন্টেনশনাল বরং খাই দং Tripura se area বরক মুসুনিয়া যে কলেজ এ ইনথু যে Tripura se area কুট ইনথু বরক বরক আবনো মুসুনিয়া মকানি ফিলিংস হয় এবং অবনতিনি নুকজাগি দङ যে আং বিশুদি কলে এমএলএ মতো সারা 3 বছর আনজে সেকেন্ড তো এমএলএ নি থাকতাবো বরক তো সাই দং হানি মনে খাইও কিন্তু কারণ একটা ইন্টেনশন আছে যে Tripura se area development খাইনা মুসুনিয়া অব itu selesai 3 বছর নখানো আনজে সেকেন্ড চিনি সার নিরঞ্জন বো এমএলএ মন্ত্রী বুং আনজে সেকেন্ড এনসি স্যার মন্ত্রী আং एक्चुअली বরনা হামিয়ানি সামানিয়া borok যদি টেকে সাত থাকা কে কারণ বড় রুলিং গভর্নমেন্ট নি বড় এমএলএ মন্ত্রী সন্ত তিনি এলায়েন্স থাঙ্গো এবং যিনি কোন তিনি শেয়ার করে আং আগে বসো we are Tripura Motha we are the part of the government we are not government তিনি অম ওপেন সিক্রেট ছানার মত করে Tripura Motha ni kokno busati na na ya sokor abta srashe nugu tung abang norok nugu tung Tripura hani Tripura rajuni Tripura ba joto nugu tung haise gabo jeng sake borok ulta riak gaya abono mane mukhomantri ang habun chiti ma sipi kaje area ni local chin development mane local ni chini je demand obo kintu very high karon college kaisang khangke mo chini lifetime achieve chini future chini generation chin tini ang tin saka chini financially boro thangtong ba education thang chun all education ri jompujala ha jaga chun ma hangke Tripura se area jani ma hangke और चीनी बिजनेस खाई मन चिकन और हाउस रेंट থেকে শুরু খাই চিনি রাং সং চালাই তো মন চিনি রাং যত তিনি আউট অফ Tripura se area থাং তিনি চিনি ইনভেস্টমেন্ট অব আং আশা খাই অব রক সিমানি বাগৈনো তিনি জম্বুজলা টাকা জলা হাই জাগাও তিনি কলেজ নি সাকখারি আনি জম্পুজলা কাইসা স্পোর্টস নি एक्चुअली जों तो थांनाय चिनि गोजाम स्पोर्ट्स मिनिस्टार माननीय सुशांत चौधरी bo sports minister tongkoro sing kahe demand khaikya te jompujilo kaisa astrotap jono kaisa ground amni mafi gino sing afro sante sante no sing ang ML man ya golo ke obo tender nga ko sing ko khaikya gaham khaikya no 9 man na kabang ma jaga ni baki jaga ni se jompujilo ni je sudoino ground je astrotap je ground opta phero kaisa nai thokte ebon kaisa bini quality ka abo chini alien borok chini especially am chini bung map khonai chini PI subut deborma bo continuously nai tomania gulo bo cha tomania gulo kitu nai na thok ka ham khai bo quality ka ham maintain khai ja amona hame mari ombe tini chini jompujala no nukhna ek সময় অনেক হাম একটা পজিশনে তখন হেপন তাবু চিনি তাকু subut deborma je PI ni salamani ko tabe chung jompujala play center no so revive khane ni bagui bo sakthar ka bilogo tong cinta kuron college bro ambe ko bo salai this time bro national player bro create khai gamon jago jim start ma khai C division of khai bro C division thune thune tabo champion ngi B division taklai hap gai congratulation ang joto player no bro jatiya mumbai kini sing jomujula play center ro B division habe man gai chen ang bro ko umar onek time kok salai play center na baki sumur khai lokal ka hostel gram khai to ang asa khai baron je spirit baron je tamne bono enthusiasm je musum mani of very high ebong jompujula
ni je play center obo jotin thain nam tongo anga sa khayo most probably ek bosor ni bisingo no dorni je o je agi nam sunam no haine ha ki film apna manso asa khayo jeng tabu tak sini aja go demand tongo jini je o je stadium no tamne bono astrotap ground no stadium mo convert khanyen bagi mani mantri তিনি টিঙ্করে এবং পক সালাই কমিটি ইভেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী টিপু সালাই যে পুরো উদ্বোধন করবো সালাই আশা খাই মোস্ট প্রবলি বাই দিস টাইম মানি থামনাय Này nó đi development sắm một cái mũ giờ tổng am hay người tổng mà vậy tam mươi nhập hay rồi tổng बेले क्वेश्चन का हम संगन एक्चुअली इदानिं 3 दिन सिगां नो जोंनि साब जोनाल चेयारमैन बनमना माद्रमनि जमाते नबो दुईटा बुंकिटार जाखा একটা পেখা একটা পেলিয়া গমো বলে আনফরচুনেট হইছে মো দুষ্কৃতি রংন কেউ না কেউ ব্যাক লিতং না হেওয়ান সুকো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বা আঙ্গুন স্পেশালি কব সারা নক নক না অ্যাসেম্বলি ও নক না তিনি জম্পুজলা নি পার্টি অফিস মানে ডাইরেক্ট হাবে ওপেন ফায়ার করতে খাইছে যিনি অমিত দেবন ইয়ামগুলি না ইভেন পুলিশ অনুপস কাঙ্গবো পুলিশ এসপি পয়েন্ট ইনজুর্ড ओके और बो तामने बनो बुलाई नहीं कोना ब्लैक प्लेंटी बी इंजूर सीरियस इंजूर ओंखाय प्रत्येक बार बुम फाटे दं आं अमनो सानामो सुंगो जों अमनो दै जोंनि डिजिपि जे अनुराग जी जे तिनि बो तिनि लामा जला बिनार थाइमो जों डेपुटेशन नि का पावो साल प्रश्न पावरि তারপরে বুম ফাটে মানে গুলি ফায়ারিং অবরত সম্পূর্ণ আঙ্গা সাথে হাই লেভেল যদি ইয়াক করি কেউ কিন্তু অবশ্য খাই মানে মানে প্রশাসন দিয়ে একটা স্টেপ নাই মিয়া পুলিশ অলরেডি সাইব রিজার্ভ জন ফুল পাওয়ার আছে সামনে দায়ী সম্পূর্ণ আংখা বংশগত অবনি পিছনে কোনো কোনো একটা বিরাট একটা ইয়াক ओमफ्राय माननीय मुख्यमंत्री যখন পক্ষ সাপোর্ট माननीय मुख्यमंत्री আমার রিপ্লাই মনে সংখ্যাবো নাইয়া সন্ত্রাস সংখ্যাবো কিন্তু অর দুই সাইড নবি তাও বহাই না আং যে নুকা ইলেকশন করে যে গন্ডগোল মানে মথানিকে বুমু করি ফানো কেস জই তিনি দদল বদল খাই কিন্তু পুরো কেস থামা আমি আতা কিছু পার্টি দিব সাথে থাম ম সম্পূর্ণ চক্রান্ত যে জম্পু জেলা হাই জায়গা পিস জায়গাও ত্রিপুরা এরিয়াও একটা অশান্ত খাই তমানি মগই মতটা রাজনৈতিক সম্পূর্ণ কাবনো কগজ যদি তেল জমটা কলেজ না তমনি ইন্ডিয়া নিয়া নি দङ অন্তি বলে তো ডেভেলপমেন্ট খাইনি নি গাকে যেহেতু সরকার কাছে দङ বা কক সালাই নংলাই বম হাই বড়নি বড় বাই মোটামুটি কক রক সালাই রব না না রাইট কক একদম নামকমানি কক আং চেষ্টা খাই যেমন দিনি সাথা গাই আনি বিধানসভা কেন্দ্র বিসঙ্গ যেমন খুমলুঙ্গ প্রবলেম খাঙ্কে আং মাননীয় মন্ত্রী তাকালজলা পুরসনি যে টেকেশা পার্টি নি বড় বাই কক সানের মতো লিডার और के कंट्रोल खानी आं बार हाई लेवल बसा सिनी सिपाजुला डिस्ट्रिक्ट नो निसाबो दं जेता जंबुजा टाका जनो कंट्रोल खानी किंतु केबो रेस्पॉन्सिबिलिटी नाय साइबिया तांग नाया अमो आंगा सके बरन खाइ दनि मानसु गान बगै दिक सामानि को ओमबे नाम को मानि को डेवलपमेंट सामो आरके फन मान कारण काशा पिछन हारमोनी न डेवलपमेंट नन बय काशा एमन माने ताम साने मन परिवेश दरकार गावमो अमो राइट को फन मन गावनो आं तो चेष्टा न खाइ दं जिन कमिउन जों बार साइबो दं जों भाइलेंस जों जनो मजबुर उताखाय नों दिले दिले बयना थां बुंब्रै दङयो बयना थाङै बय दङयो तबय दङ इनखाय तो साबिक आबो तो आं रिप्रेजेंटेटिव सायापनो केउ ना केउ बरग आपनि ग्रीवेंसेस फाइ गम हाय परिस्थिति जेतु याना दै खाइनो आमनो चेष्टासन खाइ दङ आनो किछुदिन सिगां जों माननीय मन्त्री विकास देबरमान बताबो जोंनि शिवाजुला डिस्ट्रिक्ट मन्त्री अभिभावक हिसाबै गभर्नमेन्ट जागलबानो फन खायर होना बायदि किसा गाहामनि कक सालाय पिसफुल वेबे खाइले आई एम एग्री आं बर साका जों जथेस्ट एग्री दं जों कोन दिन मुसुङा जे
politically violence darate china development arket party jisban hamjaki nung CPM khayman Congress khayman BJP khayman mota khayman abo sem borne as chini which mane which gabo anga sa khayu agami dino isat mata changabo no avoid ma khay no election time mo je pro chini ka koni campaign last dino ta ga je chidina birat ekta mane modern thamo kam political modern gomti boya bahut sabus na mitong abo kintu eren boro saiman ang bung sali ya hebano amti boro tongo no khona kichu din se jong bojan CCTV no aje lama dram hal ya gana lama no bidram no khasu social media no viral no khoroksa party ni khoroksa high post tong nai buini CCTV thang khogina hani mano bil wan samong ta mana sala amora hamia hamia mane khoroksa high level tong nai te kichu kichu chela ro to ye tan go CCTV khona nang lama ni khogya tangi bo tin uidra amno bo khanin chesta ma khai tajai samong hamia khanin bagui lagi no plan khai ja gom hai CCTV tong khai to manjang nai saimano biang thang biang honi ba tek to biang thana ba gom ro ekta nukjak tong poristi no nosto khai to gobro sidi tino khairi tong emon borono boro post and position di tong a boro rongkha dalal gi khane barte kun kori dalal gi khane barte kun gobro no sinan dorkar sen joto no ar bas kan dina ang watso ko chini mane bikas je sono monti je samani okona bono bang saka sen protesto sen yedi tong sen peaceful sen mera sen sama sir o agos that important terms hanai তাকে সেই ইস্যু যেহেতু সাকাবা যিনি আসলে অগাস্ট যে অগাস্ট মাস মংকা গভর্নমেন্ট ক্যালেন্ডার বেলাইখান হব তামনে বনো বেলাই চিনি নামকুক মানে দিন হাইমা তো কারণ চিনি 9 তারিখে চিনি ওয়ার্ল্ড ইন্ডিজিনিয়াস ডে মানে যতন সাইমান যে চিনি ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ ওয়ার্ল্ড ইন্ডিজিনিয়াস পিপল মানে অহানি অহায়নি হানি বসারকনি সাধারণ Gawno 9 August ang jefro tabul se masana ki hisu ang jefro TSF tongfro no solution apro tong mangkhana pokti pro apro ton ga pro asak sini social media ro gre gai ching just print media osang highlight ma ang tau moi don jefro ang college of pori tongfro sing bol indigenous day agor tolawo chini borok people human rights by kai ching highlight ma tau moi jibon saka sing ma khaya apro ana apro tiya ase borok chorcha kre 2006 roko ngai apno sung te sa hai chini borok people human rights ang tau moi don chini ka hebol tin Dr. Mohan tin Takhuk Nando Kumar Sar mane ang borok tau moi don man hasi awal indigenous sung borok we collaborate khai borok netrite khai no sung agor to chini cultural tradition to sung show khai mane o mo sung program khai mane to no social media na kan mu mana kai obarno sung ang moi to mano tau bo chini o August mas sangkha sudu 9 August imenya even 15 August also ngai tai chini bubagrani birthday chini 19 August chini Maharaj Bikram Kishore Manik birthday ngai o August talsa chini government calendar chini protest chini program schedule ka bang tawon bagi ar naro joton khana chini je phane 9 tarikh August omno toi chini TTDC hapang chini je TTDC hapang chin bubagra beti dulja sen kaisa committee bu khaile ka committee formation khaiman ya gulo obna kaham kai tidulane bagui mano kaham kai sin chini entire India o but entire Tripura o sin omno focus khaine ba all India sin omno focus khaine bagui sen kaisa কর্মসূচি he kai kaisa chin sam batang sen rongja kamno khana event chini khana esi meeting tongo song follow up khaine bagui government of chini TTDC government administration hoideno tongo khaijak nai aro omo taklai kise unique khaisi taklai ching unique babe khaine bai kaisa step na like je step obo agor tola wono roton khana boni ang tije parba heb sabine kya jing obo naithok kai colorful babe chini bas kane 9 tarikho debor jorani ba phung jorani 10 ta tam ni simi chini malon chini bas ni simi jing obo start khaine sin tablo tongnai जों मालन चिनिबास बाया नर्थ गेट कर्नेल चुमनी दैनिक संबादै थाङै जों जोंनि रवीन्द्र शतबार्षिकी की भवनाव थाङै जों पाइनाय आ जागायाव जों कायसा प्रग्राम खायनाय आरो जोंनि दाख्लैनि जे इउनिक मुमानि कारण
जों टेबल बखायनाय जोंनि कालचारेल जोंनि ट्रेडिशन अमनो जों टेबल बखायनाय आरो प्लास जों प्रसेसन बखायनाय जे 19+1 20 जोंनि जे कम्युनिटी नुथै जोंनि कालचारेल जोंनि सो माखाय जों सोखाय गबो खायमन कारण गबनो जे अ हावस जों बहायनो बुइबाय बाक्सा जे इंडिजिनस पीपल जोंनि हावस जों दं तिब्रासा जोंनि हानि साउंड सॉइल जों कथा अवश्य बुइनो फुनो दं आरो मखाय जोंनि बगै प्राइड मूवमेंट होनमोन बचिन प्राइड मूवमेंट होनमोन जे यूएनओ जे डिक्लेरेशन जों मानिया गबो अबनो जों जत्तो आं कयनाय जत्तो विश खायनाय एडवांस प्लस नर जत्तो जों बक्सा 9 तारिख फाइ पार्टिसिपेट खायगोन बेलाय बेलाय जानाय कारण जों गबो थांचा खाय फुनुगान कारण जोंनि थांचानि बिसिंथि अनेक किसु एचिव खायमानसो तां बगैब्ला जेफ्रो जों थांचांगो जों मागना थायो इनि साना थांगासिनो जे अक्रार थांचा खायि मुया जानाय गुदक जानाय हिनि जे 1967 यूजेस खायमान यागलो थांचा खायि जों अमनो आंदोलन खायते खायते जों रेजाल्ट खायते टिटि एदि दिनिन दंमोन अ थांचानि रेजाल्ट जों थांचा खायि जेफ्रो आंदोलन खायि जों मागना थायो इनि सीएबी ने अगेन सो जत्तो तिप्रासा थांचाका आंदोलन खायमान यागलो इनि जों टिटि एदिसि एरियाव किन्तु जों सीएबी नो लागू खायि कोई एग्जाम्पशन खायि जों मान जे सीएम नाबो कि टिटि एदिसि एरियाव सीएम खायजा गबो चिनि अचिवमेंट दाबो चिनि बुबाग्रा जों तिनि थांचा दाबो तिनि थांचा खायनो जों तिनि बसकां आगोय दं आं आवाज आं वानसोगो जे जों बसकां बहायनो अ थांचानि कोनि जों मागना थांला जों चिनि गोल चिन टारगेट चिन अचिव खायि दङ खायना नाय दङ चिनि बुबाग्रा थांचानि आवाज नि मिशन आमय अ थांचा बेलाय खाय दं चिनि हाथियार मानिनो थांचा जिकोन मिकोन प्रॉब्लम दङनोमोन हाइबेल चिनि लक्ष्य उद्देश्य चिनि एम चिनि नासिक चिनि गोल जों दिन कहा जागा जों गावनि बगे आं लुकन जतन सानामो संगो हाइदि जों जत थांचा खायि बस कने जे वर्ल्ड इंडिजिनियस डे नो 9 अगस्त जों थांचा खायि जत जागावनि बररकनो जों फाइलै गाहाम खायि जों नायथक खायि चिनि शो खायलायनाय चिनि प्रोसेसन खायलायनाय चिनि डेभलप जों नायलायनाय आरो जों बुइनो थांचा जों मा सत्य किसे राजानि बिसिङावबो बेलाय बिनि वान सुकमो नट जों सिउ बता आर्किटेक्ट मॉडर्न आर्किटेक्ट गा आजराव सानसे बनि वान सुमु फारसाइटनेस बेलाय कुआर हाइस बेलाय कत गाय दिनि बनोसुं बिनि जे बर्थडे सेलिब्रेट मो टिटि एदिसि चिनि नट जतन सेम राज्य सरकार हॉलिडे जो गाय हाइफानो जों चिनि टिटि एदिसि होइदि प्रटेक्ट स्कुल ऑब्जर्व माखायने साबो आरो जा एवं जों चिनि पार्टी लेवल होइदि प्रटेक्ट चिन जान ब्लॉग जान एरियाव चिन महाराजा बिक्रमनि जे बर्थडे न जों सेलिब्रेट खायनायखौ जों चिन पार्टी होइदि सखाय बिनि मांथंग तो जों जत मांथंग तागे तो महाराजा बिक्रमनि मांथंग बेसेबां बांयासै जो आफ्टर द 2021 जखन त्रिपुरा मथा सरकार थांजिया चिनि बुबाग्रा नेतृत्व सरकार थांजिया गोबां मा जागाव जों चिनि महाराजा बिक्रम किसुमानि स्टेज जों कायखा मांथंग कायखा प्रोटेक्ट जागावनो बिनि मांथंग होमवर्क जानाय जे प्रोग्राम जों खायनाय जे पब्लिक अवेयरनेस जों माखायनाय जे चिनि राजा ताब खायनाय कारण जों बिगत दिनो दिनै साना थाके मासाव बानफ्रन आमलो प्रत्येक बारनो राजानो हानिया खाय बरनो अवेयरनेस खाय इभेन आं दिनै मयदमान ताबु खरचिनि गणमुक्ति परिषदनि नेता आजराव चिनि राजबारी नुय मानो मो राजबारी मो कासे जमीदार नक गय चिनि बरनो मिसगाइड खायजो मो अबरक जों पारा आमसायो थाङो चिनि राजारो काम खायखा बो खरच काम दंमोन दिनै चिनि महाराज सान थाङो चिनि महाराज बिक्रम किशोर मानिक बहादुर दिनै एयारपोर्ट हाय जागा माने एयारपोर्ट हाय सनामा एयारपोर्ट जागा चिनि जे जीबी पन हॉस्पिटल हम राजा नामन चिनि जे दिनै सान थाङै बीएम हॉस्पिटल तब आईजीएम हॉस्पिटल मो महाराजानि आमालनि हायस उमाकान्त स्कूल हाइथिन महाराजा आमाल वीर विक्रम कॉलेज एक टॉप कॉलेज में किन्तु महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक बहादुर बिना कॉलेज दिनै बरसके सामो खायमान यागलबो दिनै त्रिपुरा राज्योआव जुदि गाहामकै जों मावनो अवेयरनेस खायजे म चिनि कायसे इतिहासनि कलंक अध्ययन जों बांसुनि कारण चिनि इतिहासनि लाइबुमा अबसनो सासे पुसुक्ति कारण जे दफानि लाइबुमा गोनां हिस्ट्री गोनां
all the bakamaya ko question tongo history divide itself nung kuboi ji bini ini itihas nung kui tong me sajabo e bai phaine mani ko na sakhe history divide itself bo apne apne sin phaine heji ini all 2026 ni chini je younger generation aboro tabok chini society go job to na agoi phai tongo amni bagi anga sakhe agami dino phaine dino debu kaham chini itihas ni life mana si man nai dan bagi chin bagi bele kaham nai on bagi chin bas kan je 19 tarik je maharaja ni je birthday na sam jok to chini entire thing ro social media kene thang to even mini mang thong bini je oro amne mono sosan ning je thime sima dong go chen thangna dino sabai ro khaine te kotor wan so jog to mo ekta kichu khaine ko to gobon chini buba garona chen respect khaine chin buba garona chen respect ka sab khaine ba chin do phane chin buba garona chen gori respect khaine te all the power we no take care respect khaine dan bagi chen to society borgo party sati abo to nai itu ni live buba ni je goal ni nasik mo abo thik ma to abo kani to ni saklen hambai to